St. Ezequiel Moreno are here in a humble place called Panal, a place where there are few pieces of alt culture that still exists, the art of making a brew. As modern times continue to rise, many of our traditional products slowly disappear. Today, we will witness how one person continues to keep this craft alive. So come with us to learn, discover, and help. On our way to Panal, we didn't know what to expect. The road was quiet, the air was calm, and everything felt simple. But behind that simplicity lies a story about tradition, patience, and a craft slowly fading with time. We came here to see it, to learn it, and to meet the people who keep it alive. Now, we've arrived in Panal, ready to meet the person behind the craft. For years, these hands have continued a fading tradition. Each thread holds a memory. Each pattern is a piece of culture. Though only a few remember, the weaver of Panal keeps the story alive. Sa singgil ko sa Lungi Cervantes, adi, sana sa umak kainit ka sa kami, sa Lumikuti. Siyempre di ko muntigwala. Adi, pinatutuuhan ako sa magwala. Haloy na! Uday ko mabilang ka, sinda nagkaranom ka ina, adi, nagtatabang naman sana ako. Sinda nagkakaroon ka ina. Alangan man na, trabaho baga ito, dahil ko tabangan. Marauton, ano ko hindi ko gibo. Makayunan na ipikto ini. Kung talagang mahigos ka iya, kaini, kuwar ka ini. Pero gulpi ang trabaho ka ini, tangatagod. Ay, matapas ka pa, mabalad ka pa, masiktis ka pa, matugod ka pa sa butong, mabakal ka pang pangtahi, pagkatapos mo naman pagtahi, maaluho ka pa sa butong nakawahan, tapos mabarnis ka pa, pero pag natapos na araw ka, dakula ng kortaan. Dahil sa indan mga gibini ko, dito sa tarabangan ko. Mapagalod ini ko kung mapabuto na pagibuhon. Pero sa mahiguro, sa madesisyon, magayon. Ako, ang inungkay ko sa kabataan, dako lang pagtabang pagpasalamat ko sa Diyos na dain ano pa man, sinda sa lakawan, sa pag-adal, matabangan sinda. Tapos dahil man sinda mag-agi kikarautan baga sa buhay o sa lakawan. Yun po. Ako muyahon ko kan mga araw ka na mga ano ka sa ilong mga hobi na naugmahon ako pa. Naugmahon ako ka kaya araw sa ilong mga hobi magdulog sa mga gurang kadi. Takula mo doon pa sa mga anos ka na ako. Tapos natatabangan pa kami pang gurang, ipapasalamat pa kami sa Diyos. Nakamangatamag dito sa mga Kaya, miski naghapot ka sa kuya, nag-interview dyan, kamu ka po. Kamu ang mag-ingat, adi, sa diri nindo, di ka mo magparakiwala yun. Kita, ang may ano sa tunraot, pag kita sa katotohanan, aram to sa diri, makakaiwas ka mo, makaka-recover ka mo. Iyo, totoo. Mag-ingat mong giraray ka mo, miski ako ka. Iyan ba ko baga pagliba ka rin, miski barkada, nindo kasama-sama, nindo ka kadurong-durong, hindi ka naman. Kamu niya na panahon. Iba kita mo. Kuri de kita sana malingan sa kahit asa. Isa na ito ang kasain. Mag-ingat. Ang mga magayong-gayong pati. Ay, kama kasambahan. Kung maaraman ko baga, sa pag ako nabibitin sa inyo.
Ang narog ka na nag-ano sa mga lugar. Magayon na mga ati. Isa na kami nag-ano sa sini. Sagod ang pag-adal nindo, matabangan ka mo, turuan ka mo. So dahil nindo na isip. Diyos ang mata sa ilong isip na. So ano nindo sa eskwelahan mo sa kuan. Apo, thank you po. Thank you. Behind every craft is a community filled with dreams. Here in Panal, life is simple but full of hope. The children laugh, learn, and dream even when times are hard. But little did we know, behind the peaceful life in Panal, our families quietly struggling every day. Some children go to school with empty stomachs, and some parents work endlessly just to provide a single meal. That's why we brought simple goods, not much, but enough to share hope, smiles, and a little comfort. Because sometimes, even small acts of kindness can mean so much. The story of Samhon is more than just about fabric. It's about tradition, culture, and love for one's roots. As the world continues to change, may we never forget the hands that built our culture and hearts that keep it alive. As our time in Panal comes to an end, we realize that Samhod is more than just a broom. It is a thread that connects the past to the present, a reminder of patience, hard work, and love for culture. And even as the world continues to change, Panal remains quiet, strong, and proud. This is not just a story. It's a story we will carry with us. All enough